Perkenalkan, nama saya Pratum Hadin. Saya dari Batalion Arhanud 1 Kostrad. Nama saya Yardi Yuda Pratama dari Batalion Arhanud 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad. Sangat bermanfaat sekali karena dengan metode ini kita sebagai prajurit Arhanud 1 Kostrad dapat lebih mudah dan cepat bagaimana caranya memahami membaca Al-Quran. Pesan saya, alhamdulillah dengan pembelajaran cinta Quran dari awal yang terbata-bata menjadi bisa. Sangat berterima kasih telah datang ke batalion kita sebagai pembimbing untuk maslahat umat di asrama ini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada tim Cinta Quran karena bisa membantu kita dalam mempelajari Al-Quran dengan cepat dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi di rangkaian acara Gerakan Hapus Buta Aksara Quran bersama saya Jovan. Insya Allah 30 hari ke depan, artinya sekarang ini sudah masuk ke hari ketiga ya. Masya Allah, pemutaran setiap harinya itu insya Allah 1 juz ya. Jam pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat kita akan sama-sama menggali inspirasi dari Al-Quran, tentunya dari Islam, tentunya dengan para asatidz yang memang Masya Allah sudah mumpuni dan juga pantas untuk membagikan ilmunya kepada kita semua sahabat cinta Quran ya. Semoga sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah dan wabah gitu ya insyaallah. Tentu kita sama-sama prihatin dengan kejadian-kejadian di akhir-akhir ini yang Masya Allah awal tahun 2021 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran atau ujian kepada kita subhanallah. Sebagaimana yang kemarin telah disinggung Ustadz Asep Supriyatna tentang ujian Masya Allah. Tapi ada kalanya ujian itu memang menyedihkan hati kita, tapi ada kalanya ujian itu justru membuat kita terlena gitu insyaallah. Nah hari ini kita bahas apa ini? Kita akan mengambil inspirasi dari sisi apa bersama guru kita yang sudah berada di satu ruangan dengan kita, ruangan udara tentunya ya. Bersama Ustadz Harun Ar-Rasyid. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah luar biasa ya. Insya Allah. Memang aura orang solih itu beda Masya ya. Allah. Pagi-pagi. Baru mau soleh. Baru mau soleh, Masya Allah tawadun. Beda mas ini tuh. Kantung matanya juga udah beda. Keseringan tidur ini mah. Aduh malu ini saya. Masya Allah, insya Allah kita akan bahas terkait tentang apa Ustadz hari ini Ustadz? Inspirasi pagi ini nih. Jadi kalau juz 3 ini kan dimulai dari surat Al-Baqarah. Ini meliputi 2 surat ya, Kang Jo ya. Betul Ustadz. Jadi surat Al-Baqarah dari mulai ayat 253 dan surat Ali Imran sampai ayat 91. Ya. Ini disilakan dengan Zahratun, jadi 2 surat yang bersinar gitu kan, banyak menyinari kehidupan manusia. Banyak di surat di juz 3 ini sebenarnya surat-surat atau ayat-ayat yang sudah masyhur di tengah masyarakat, di antaranya ayat kursi dan akhir dari surat Al-Baqarah ya, yang lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Yang Rasulullah bersabda, siapa yang membaca akhir dari surat Al-Baqarah maka Allah akan jamin kecukupan hidupnya. Masya Allah. Dan juga tentang bagaimana kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk senang mengumpulkan harta. Tapi pada kali ini kita akan bahas nih tentang harta dan bagaimana cara menafkahkan harta di jalan Allah. Masya Allah, udah gak sabar nih kita nih dapat inspirasi pagi yang membuat kita mood booster gitu ya, apalagi berbicara tentang harta gitu ya. Masya Allah. Dan juga ini kalau nggak salah ingat ya saya terkait harta ini sempat disinggung Rasulullah kepada para sahabat nih, apa yang dilakukan para sahabat di subuh hari gitu ya.
Nanti deh insya Allah bisa kebahas dengan guru kita Ustadz Harun Ar-Rasyid. Mungkin langsung tanpa berpanjang lebar lagi nih Ustadz, kami berharap materinya nih dari bukan materi ya sebetulnya ya, ilmu dari Ustadz Harun Ar-Rasyid. Kepada Ustadz Harun Ar-Rasyid saya persilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah, di pagi ini Allah berikan kita nikmat yang tiada terhingga dan tiada terkira. Di antaranya bisa bangun lagi ya, Masya Allah sahabat cinta Quran, sehingga kita bisa menikmati kembali kehidupan, menikmati rezeki Allah. Tapi jangan lupa saat kita berdoa tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini jangan lupa ujungnya ini ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita. Allah menggenggam nyawa kita, Allah menggenggam kesadaran kita. Dan begitu kita bangun, Masya Allah, dalam keadaan masih hidup, dan yang lebih penting lagi, hidup dengan tetap memiliki kesadaran. Bisa dibayangkan ya, Masya Allah sahabat cinta Quran, begitu kita bangun, hidup sih hidup, tapi hilang kesadaran kita, maka menjadi tidak ada harganya ya. Bahkan itu setara dengan, mohon maaf, orang yang tidak waras, orang gila. Jadi hidup tapi tidak punya kesadaran. Maka mari kita gunakan sahabat cinta Quran kesadaran yang Allah berikan ini untuk berbuat baik. Karena di ujung doa itu wa ilaihin nusyur, kepadanya kita akan dikumpulkan dan akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban atas hidup dan kehidupan kita. Maka kalau hari ini Allah masih memberikan nikmat kita, kehidupan dan akal sehat yang masih menyadari, ingat, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bersyukurlah, alhamdulillah di pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia insya Allah, di majelis yang mulia, karena kita akan mengkaji kitab suci yang paling mulia yang Allah turunkan, yaitu kitab suci Al-Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang maha mulia, yang mulia, dan juga diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga melalui malaikat yang paling mulia. Bayangkan, jadi malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, diturunkan di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar, di tempat yang paling mulia di dunia, yakni Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, dan tentu diturunkan dari zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja siapapun yang bersama Quran yang mulia ini juga akan ikut menjadi mulia. Ya, termasuk diri kita. Nah, siapa itu yang akan mulia? Tentu mereka yang mau bersama Al-Quran, mau mengimaninya, mau melafazkan membacanya, mau merenungkan, mau mengamalkan. Karena Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihal akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yakni dengan Al-Quran, dan ingat, dengan kitab ini pula Allah menjatuhkan derajat kaum yang lain. Siapa yang akan mulia dengan kitab Quran? Tentu mereka yang mau bersama Quran, ya, yakni yang menjalankan Quran. Dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kita paham takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya, dan perintah dan larangan Allah itu adanya dalam ajaran Islam, dan ajaran Islam itu bersumber di antaranya dari Al-Quran dan tentu As-Sunnah. Maka kalau kita mau bersama Quran, insya Allah mulia. Ya, bahkan Rasulullah juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Lantas siapa yang akan hina? Mereka yang berpaling dari Quran. Allah menegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma.
siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari Quran, dari sunnah, dari ajaran Islam, maka baginya kehidupan yang sempit. Mungkin harta bendanya berlimpah, tapi dadanya nyesek gitu, hidupnya stres, tidak tenang. Apalagi sudah harta tidak ada, hidupnya nyesek gitu. Nah, itu lebih berat lagi. Siapa itu? Orang yang miskin, tidak bertakwa. Gitu. Ya. Dan apa kata Allah? Dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan orang itu nanti akan bertanya, ya qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia aku kan bisa melihat. Aku dulu normal, aku dulu tidak buta gitu. Apa kata Allah? Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah kata Allah. Ya karena dulu ketika di dunia telah datang ayat-ayatku, tapi engkau melupakannya. Maka hari ini, di hari kiamat, di akhirat nanti, engkau dilupakan olehku. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau di akhirat tidak diurus oleh Allah, kalau di akhirat tidak diperdulikan oleh Allah, kepada siapa lagi kita akan berlindung. Maka sahabat cinta Quran rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kehidupan, yuk gunakan. Salah satunya adalah mari kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan di pagi ini kita akan membahas, tentu kalau dibahas semua tidak cukup waktunya ya, satu juz ya, juz 3, yakni dari ayat 253 surat Al-Baqarah sampai ayat ke-91 surat Ali Imran. Ya. Sahabat hati-hati ya, jangan Al-Imran. Nah, ini kadang-kadang kita lupa ya. Kalau Al-Baqarah betul, Al-Baqarah. Kalau ini bukan Al-Imran, Ali Imran. Ali. Nah, keluarga Imran. Bukan Al-Imran, apalagi Al-Imran ya. Ali Imran. Keluarga Imran. Yani Imran itu adalah ayahandanya dari Siti Maryam. Ya. Baik, di pagi ini tentu ada ayat-ayat yang masyhur ya dari juz 3 ini, yakni tadi ayat kursi yang insyaallah tentu sudah sering dibahas tentang kehebatan dan keistimewaan ayat kursi, juga akhir dari suratul Baqarah. Yang kata Nabi, kalau kita membaca akhir surat Al-Baqarah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan kehidupan kita. Tapi pagi ini kita akan meng-highlight yang pertama Quran surat Ali Imran ayat ke-91, ayat ke-14 dan ke-15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi ya manusia itu dengan kecintaan terhadap wanita, anak-anak, wal qanatiril muqantarah ya, dan juga harta yang banyak berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan. Ya kalau dulu di Arab kuda itu menjadi kebanggaan, apalagi kuda-kuda perang gitu ya, masya Allah. Dan kalau sekarang Ferrari kali Ferrari, ya, menjadi kebanggaan ya. Lambangnya kuda juga. Nah, Lamborghini, pokoknya senang mengumpul-ngumpul harta gitu ya. Bahkan apa? Binatang ternak, sawah ladang gitu ya, pertanian, peternakan. Ya, tapi apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kenikmatan dunia yang bisa hilang, fana, sementara sifatnya. Ya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita fitrah manusia memang cinta harta di antaranya ya, di samping tadi cinta wanita untuk laki-laki lawan jenis, anak-anak dan harta. Jadi sesuatu yang fitrah kalau kita ingin punya banyak harta, dan Islam tidak melarang itu. Tetapi Allah mengingatkan kalau harta semata-mata ansih harta itu hanya kenikmatan dunia yang ketika kita wafat selesai, tidak bisa menikmati lagi. Atau ketika harta itu hilang dicuri orang juga selesai, tidak bisa menikmati lagi. Ya, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya kesenangan dunia yang kita tidak dilarang juga untuk menikmati itu selama tentu mendapatkan dengan cara yang halal dan digunakan untuk yang halal.
Tapi Allah mengingatkan, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Yakni apa itu? Dijelaskan dalam ayat berikutnya, ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah, ya katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang lebih baik dari itu semua? Dari harta segala macam yang di dunia itu. Apa itu? Yakni lilladzina taqaw, bagi orang yang bertakwa, ya, 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, di sisi Tuhan mereka ada surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah, dan juga pasangan-pasangan atau istri yang suci dan keriduan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi bagi orang yang bertakwa, harta itu tidak sekedar untuk senang-senang di dunia. Walaupun itu juga boleh kalau itu untuk hal yang halal. Tapi tentu ada yang jauh lebih besar daripada itu. Bagaimana harta itu bisa menghantarkan kita mendapatkan surganya Allah, ya, mendapatkan bidadari surga, mendapatkan ridho Allah. Itulah yang lebih baik yang harus kita raih. Mungkin misalnya kita punya uang beli mobil, boleh, ya, bikin rumah bagus, boleh-boleh saja, selama uangnya halal dan digunakan untuk yang halal. Tapi Masya Allah, itu akan fana, itu akan hilang. Kita meninggal, rumah tidak kita bawa, mobil tidak kita bawa. Apa yang kita bawa? Pahala amal soleh dari harta itu. Jadi inilah yang harus kita renungkan, bahwa harta kita itu semaksimal mungkin harus jadi pahala yang menghantarkan kita ke surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Jangan sampai habis hanya untuk kesenangan-kesenangan kita di dunia, baju yang bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus. Itu semua akan lapuk, itu semua akan binasa. Karena itulah kita melihat misalnya bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim yang kaya raya sekalipun, mereka menghabiskan hartanya untuk di jalan Allah. Ya, bahkan sampai-sampai kita jarang, atau bahkan saya secara pribadi belum pernah mendengar sahabat berzakat. Nah, mungkin heran, loh, kok sahabat tidak berzakat? Ya, berarti tidak menjalankan kewajiban zakat? Bukan. Ya, zakat itu kan butuh syarat. Yang pertama nisab, ya, batas minimal harta. Yang kedua haul, yakni sudah 1 tahun harta itu tersimpan di tahun Hijriah. Nah, sahabat itu karena hartanya selalu ngalir untuk infak fisabilillah, sehingga tidak pernah menyimpan harta sejumlah nisab, ya, barangkali itu, sehingga mereka, ya, tidak pernah punya harta, walaupun mereka kaya raya, tapi hartanya tidak pernah mengendap, gitu, tidak pernah disimpan sehingga sampai nisab akhirnya keluar zakat, karena hartanya ngalir tiap hari untuk infak fisabilillah, ya. Jadi saya secara pribadi nyari-nyari gitu ya, belum pernah dengar kisah sahabat berzakat. Yang banyak adalah infak, sedekah gitu ya, 1000 ekor unta, 700 ekor unta gitu. Sehingga uangnya tidak pernah ngendap, ngalir menjadi pahala, Masya Allah. Nah, kita justru lebih banyak yang ngendapnya gitu ya. sudah ngendap, mungkin lupa zakatnya juga. Nah, Masya Allah, na'udzubillah ya. Hati-hati ya, jangan sampai harta itu menjadi sia-sia ya di sisi kita. Nah, di Quran surat Al-Baqarah-nya, ya, dari mulai ayat 261, Allah membimbing kita, ya, dan memberi kabar gembira kepada kita bagi mereka yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk berjihad, untuk membela syiar-syiar Islam. Ya, termasuk salah satunya adalah untuk membantu gerakan, ya, bebas buta aksara Quran ini. Apa kata Allah? Kama sali habbah. Itu seperti satu benih. Mungkin sahabat cinta Quran sering mendengar istilah habbatus sauda. Nah, ada habbah, ya, ada benih.
Ya, habbatus sauda berarti benih hitam atau biji hitam. Ya. Yang luar biasa kata Allah, ambatat sab'a sanabil. Setiap benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan tiap tangkai itu akan menghasilkan 100 benih yang baru. Jadi bayangkan dari satu benih ditanam keluar 7 tangkai dan tiap tangkainya 100 benih. Nanti dari 100 benih itu kan nanti yang satunya tumbuh lagi jadi 7, jadi 100 gitu, tumbuh lagi, Masya Allah. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala ya bagi orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya lagi ya Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Jadi inilah di antara kemurahan Allah, kemahamurahan Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah, satu kali sedekah, satu kali infak fisabilillah, langsung Allah balas 700 kali lipatnya. Ini luar biasa, Masya Allah. Apalagi kalau itu infak untuk pemberantasan buta aksara Al-Quran. Satu hurufnya kata Nabi berpahala 10 pahala kebaikan. Sekarang berapa ribu huruf dalam satu Quran? Kali sekian ribu juta orang yang membaca Quran, kita berinfak di dalamnya, kalikan 700, Masya Allah. Mungkin kalkulator juga hang barangkali. Hitungnya ya. Ini luar biasa, Masya Allah. Allah melipat gandakan pahala tanpa batas bahkan bagi yang dikehendakinya. Nah, tetapi ini yang harus hati-hati Kang Jo di ayat-ayat berikutnya nih. Nanti mungkin tidak cukup waktu kalau kita ekspor semua ya. Yakni di ayat berikutnya itu, mereka yang mendermakan harta di jalan Allah kemudian tidak diikuti nafkah itu dengan menyebut-nyebut dan menghina orang yang diberi itu, maka bagi mereka tersedia pahala di sisi Allah dan tiada rasa takut dan tiada susah. Hati-hati, ada 2 penyakit yang bisa menghancurkan pahala ya infak kita. Apa itu? Ya manna wal adza. Ya manna wa adza. Apa itu manna? Menyebut-nyebut. Oh, itu dulu kan saya tuh yang sedekah tuh kalau itu. Disebut-sebut sedekahnya. Dulu kan kamu sudah saya kasih kan? Dulu kan gitu. Diungkit-ungkit. Dan adza, hati-hati, adza itu menyakiti, menghina. Kamu nih kerjaannya minta aja, kerja sana. Gitu. Miskin sombong. Hati-hati, sedekah kita yang diikuti dengan manna ya, wa'adza, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita beri, itu akan ya menghancurkan pahala dari sedekah kita. Di ayat berikutnya kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang baik ya, dan ya minta maaf itu lebih baik daripada sedekah tapi disebut-sebut dan menyakitkan. Kalau memang kita tidak bisa memberi, lebih baik ucapan kalimat yang baik. Pak, mohon maaf saya tidak atau belum bisa memberi hari ini. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan lain kali ya Pak ya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Itu lebih baik kita tidak ngasih tapi mengucapkan kalimat yang baik daripada kita memberi tapi disertai dengan manna wa adza. Tentu lebih baik lagi tadi sedekah dan ikhlas karena Allah. Tidak usah diungkit-ungkit karena catatannya insya Allah abadi di sisi Allah. Justru kalau diungkit-ungkit nanti bisa hilang lagi itu. Biarkanlah hanya Allah yang tahu kita sedekah atau tidak. Ya nggak apa-apa, nggak disebut oleh manusia, nggak apa-apa gitu. Ya dikenang oleh manusia. Yakinlah di sisi Allah tidak akan hilang. Karena itu di ayat berikutnya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan ya pahala sedekahmu dengan tadi menyebut-nyebut dan menyakiti orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian
dengan mengungkit-ungkit sedekah itu dan dengan menghina, menyakiti orang lain. Ya, perumpamanya kata Allah, ya, orang-orang yang melakukan itu bagikan orang yang mendermakan hartanya untuk mendapatkan pujian orang lain, yakni karena riya, ya, dan tidak beriman pada Allah. Contohnya adalah bagaikan batu marmer yang licin, yang di atasnya ada sedikit tanah, kemudian turun hujan deras dan tersapu tanah itu sehingga marmer itu licin lagi. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan apapun dari sedekahnya itu, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Ini Masya Allah luar biasa, ya. Menjawabkan kalau kita bersedekah, berinfak di jalan Allah, ikhlas karena Allah, tidak yang mengungkit-ungkit, tidak menyakiti orang yang kita beri, kemudian tidak riya, itu Allah lipat gandakan pahala yang luar biasa. Nah, karena itu kita punya gerakan hapus buta aksara Al-Quran. Inilah kesempatan sahabat cinta Quran untuk memanfaatkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ingat, ini titipan Allah, bukan harta kita. Ini harta milik Allah yang dititipkan kepada kita untuk digunakan di jalan yang memberinya, yakni di jalan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Yuk, lihat dompet-dompet kita, lihat rekening-rekening kita. Jangan sampai itu menjadi ganjalan kita di hadapan Allah. Ya, jangan sampai kita menyesal sudah wafat nanti baru bilang bahwa kita akan bersedekah dan jadi orang soleh. Mungkin itu Kang Jo, sedikit inspirasi kita di pagi ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini banyak banget inspirasi ya. Kalau kata Ustadz Harun sedikit, padahal yang saya catat ini lumayan banyak Ustadz. Masya Allah. Jadi terkait dengan harta ya, artinya Muslim itu, orang Islam itu boleh untuk kaya gitu ya Ustadz ya? Iya, iya. Masya Allah. Dan banyak contoh ya sahabat yang kaya raya ya. Dan zuhud itu tidak berarti miskin, lusuh kayak gitu ya Ustaz? Bukan. Sering jadi zuhud kayak itu gitu. bukan berarti ya miskin, bukan berarti ketiadaan dunia kata ulama, tapi zuhud itu adalah hatinya tidak diikat oleh dunia. Masya Allah. Nah, jadi walaupun kaya raya, tapi dia tidak dijajah oleh hartanya. Dia tidak dikendalikan, tapi hartanya yang dikendalikan oleh dia. Makanya banyak sahabat yang tidak berzakat, bersedekah gitu ya. Betul. Masya Allah. Dan sahabat itu kaya raya tapi untuk kehidupan dirinya sederhana, tidak mewah-mewahan gitu. Lebih banyak hartanya untuk jadi pahala tadi, ya, untuk akhirat nanti. Dan bisa jadi memang orang yang kaya jauh lebih bermanfaat daripada orang yang miskin kalau kekayaan digunakan untuk kepentingan agama. Jadi pernah Imam Syafi'i waktu itu datang ke Imam Malik mau berguru ya, juga ke daerah Irak sana. Itu oleh Imam Malik disewakan itu kendaraan unta yang Imam Syafi'i kaget, ternyata Imam Malik punya harta yang banyak gitu. Akhirnya diutuslah ke Imam ya Al-Ausi, tidak salah, mohon maaf. Di sana Imam Syafi'i lebih melihat imam itu lebih kaya lagi dari Imam Malik. Sampai ada emas batangan gitu. Imam Syafi'i bingung. Wahai imam, untuk apa kekayaan ini? Engkau kan orang bertakwa. Masa emas berbatang begini ada di tempatmu? Kata Imam Al-Ausi apa? Wahai Syafi'i, apakah engkau mau batangan emas ini ada di genggaman orang-orang kafir dan orang-orang fasik? Artinya bukan hartanya kan yang salah, tapi siapa yang memegang harta itu. Oh iya, Masya Allah. Makanya tadi dijelaskan ya di surat Ali Imran itu ya, ayat ke-14, jangan cuma sekedar kepuasan dunia aja ya Ustaz ya. Kesenangan dunia. Kesenangan dunia aja ya, Masya Allah. Nah jadi ada sebuah pertanyaan juga nih Ustaz nih. Kita udah tahu semua terkait dengan fadilah sedekah Ustaz. Nah jadi boleh gak sih kita bersedekah dengan niatan misalnya urusan dunia Ustaz, punya hutang biar lunas hutang gitu kan. Bersedekah itu boleh gak itu Ustaz? Jadi ada pertanyaan kayak gitu nih Ustaz. Iya. Kan sebenarnya kita ketika membaca fadilah-fadilah itu yaitu untuk menambah motivasi kita bersedekah ya. Untuk ya, targhib, untuk memberikan semangat, untuk memberikan dorongan ya. Boleh saja kita ingin meraih fadilah-fadilah itu. Tetapi tentu tadi yang pertama adalah kita melakukan itu ikhlas karena Allah. Jadi sebenarnya apakah kita tahu fadilah atau tidak, insya Allah akan dapat fadilah itu. Yang penting yang pertama ikhlas dulu karena Allah.
yang kedua benar cara menginfakkannya. Ibaratnya kalau fadilah itu mungkin kalau kita katakanlah jadi pedagang gitu ya, itu ada modal, ada untung, nah ada bonus gelas cantik misalnya. Oh. Nah, fadilah itu bonusnya aja lah. Bonusnya, Kan ya. tentu modalnya itu harus kita pertahankan, ya. Ay. Kemudian sunnah, kalau yang modal tuh yang wajib-wajib lah gitu. Kemudian yang untung itu yang sunnah-sunnahnya gitu. Nah, fadilah ini bonusnya. Nah, jangan sampai kita ngejar bonus, kemudian yang pokoknya hilang. Nanti dapat gelas cantik tapi modalnya habis hilang. gitu. Jangan juga. Jadi fadilah itu harus kita kejar juga. Tentu yang utama adalah niatnya ikhlas, caranya benar, dan yakin fadilah itu pasti akan kita peroleh. Gitu. Artinya kita tahu atau tidak fadilah ya pasti akan mendapatkan. Pasti akan mendapat. Cuma kalau kita tahu itu akan menambah semangat kita untuk lebih berinfak. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada ya, pagi hari ini jadi kita mendapatkan terkait dengan pemanfaatan harta kita ya gitu ya. Ya. Dan juga ini teringat pesannya Ustadz Lukman juga nih ada di, saya lupa surat berapa Ustadz. Jadi memang Allah memerintahkan kita mensedekahkan harta kita itu baik di kaya, di posisi kita saat kaya dan juga posisi kita miskin. Allah tidak ngasih perbandingan ya, bukan perbandingan, pilihan. Allah tidak memberikan kita pilihan. Kalau kita kaya baru bersedekah, kalau kita miskin boleh tidak bersedekah. Enggak kayak gitu ya Ustadz ya? Iya betul, karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa orang yang bersedekah 1 dirham itu bisa mengalahkan orang yang sedekah 100 dirham. Ya. Loh kenapa? Yang dia sedekah 1 dirham karena dia cuma punya 2 dirham. Sementara yang sedekah 100 dirham, dia mungkin punya 100 juta dirham gitu, atau punya 10 juta dirham. Kalau mau dipresentasekan, jelas lebih banyak yang 1 dirham itu. Dia 50%-nya. Ibarat kalau kita sedekah 1.000 rupiah cuma punya uang 2.000-2.000-nya. Berarti dalam keadaan sempit pun dia masih mengorbankan hartanya. Terus ada orang yang sedekah 10 juta, uangnya miliaran, ya nggak imbang lah. Walaupun 10 juta kelihatan lebih besar dari 1.000 rupiah, tapi dari 100 juta atau dari 1 miliar hanya berapa persennya? Hanya berapa persen? Nah, tentu yang Allah lihat berarti apa? Di samping keikhlasan, pengorbanan. Pengorbanannya Ustaz. Iya, pengorbanan dari kita. Nah, itu dia tuh sahabat cinta Quran tuh. Jadi maukah kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala? Maukah kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala? Tentu tadi sebenarnya pengorbanan itu untuk diri kita juga. Bukan untuk Allah, bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita kelak di hadapan Allah. Tapi dengan cara ya tadi ya Ustaz ya, caranya ikhlas dan juga caranya benar kepada Allah. Benar, sesuai tuntunan Islam ya. Dan jangan dihancurkan dengan mana wa aza. Ya, itu hati-hati ya, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya, terus ria apalagi. Oh iya. Apalagi kalau sudah nggak sodakoh, ria lagi. Itu bahaya itu. Nggak sodakoh tapi sombong gitu ya, jangan. Orang pelit sombong gitu. Iya, pelit sombong gitu, Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Itu dia sahabat cinta Quran sekalian. Nah, kemana cara sedekahnya? Nah, di Cinta Quran Foundation ini di Gerakan Hapus Buta Aksara Quran kita punya program One Save One. Jadi 1 orang menyelamatkan 1 orang. Mungkin kita ada keterbatasan waktu ataupun keterbatasan ilmu untuk menyelamatkan secara langsung, tapi teman-teman bisa mempelajarinya atau berkontribusi di gerakan bantu dengan One Save One. 1 orang menyelamatkan 1 orang. Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa scan barcode-nya yang ada di bawah ini ataupun di link di biografi ya, di bio di bawah ini, description. Nah nanti akan ada di sana atau di live chat juga sudah ada di pin gitu, Masya Allah. Nah setelah itu teman-teman sekalian, ini ada tayangan video sedikit buat teman-teman sekalian untuk bisa menyaksikan ya. Selamat menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ternyata menurut Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2016, 53,8% muslim Indonesia tidak bisa baca Quran.
maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran dengan mendukung kampanye One Save One. Bagaimana caranya? Satu orang mengajak satu orang untuk ikut program Indonesia Bisa Baca Quran, dan satu orang berdonasi Rp100.000 untuk terlaksananya program Indonesia Bisa Baca Quran, sehingga kita akan membebaskan jutaan buta aksara Quran di Indonesia bersama Cinta Quran Foundation. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia tadi penjelasan dari program One Save One. Alhamdulillah kita sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke membebaskan buta aksara Quran. Salah satunya adalah guru kita Ustaz Harun Ar-Rasyid terkait dengan pembebasan buta huruf Al-Quran ini, Masya Allah. Yuk sama-sama kita bergerak bersama untuk membebaskan Muslim Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana caranya mereka bisa hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran jika bacanya saja tidak bisa. Kalau dengan gerakan ini aja teman-teman sekalian tidak menggerakkan kita untuk ikut kontribusi, harus dengan apa lagi Allah menegur kita ini, Masya Allah. Baik, di akhir acara ini Masya Allah saya mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Harun Ar-Rasyid. Masya Allah terhadap ilmunya, pemaparannya, walaupun saya rasa ini adalah waktu yang kurang ya. Terlalu singkat untuk kita mengkaji ilmu. Jangan bosan teman-teman sekalian, sahabat cinta Quran, untuk mengkaji ilmu dimanapun itu. Teman-teman juga bisa menyaksikan di Cinta Quran TV ataupun di Amazing People. Masya Allah. Baik, langsung saja kita putarkan juz ketiga. Artinya dengan ini selesainya pemutaran juz ketiga ini insya Allah akan menutup acara kita di pagi hari ini. Sekali lagi jazakumullah khair kepada Ustadz Harun dan juga sahabat cinta Quran. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dan juga dari tim Cinta Quran juga mempunyai kekurangan di hari ini, insya Allah. Mohon dibukakan pintu maafnya. Terus bersemangat memiliki harta dan mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم له ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وسرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطال والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرة وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا
الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراشخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله
شديد العقاب قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار جعل للناس حب الشهوات من النساء والبنات والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بشير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى
ما بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم
ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabi summa qala lahu kun fayakun Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا ونساءنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم
kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun ma utitu aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Wa inna minhum la fariqan yalwana alsinatahum bil kitabi litahshabu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلام في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينة والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناشرين صدق الله العظيم